Datta Naik, Ward Punch member, Ward number 3, as newly elected Deputy Sarpanch of Village Panchayat, Sakwale. Of Sri Maria Paulina Zuzevas Azavedo for the post of Sarpanch. There was no contest occurred for the post of Sarpanch of Village Panchayat Sakwale Murmungao, and due to no voting required, the presiding officer declared Srimati Maria Paulina Zuzevas Azavedo, Panch member of Ward number 4, as newly elected Sarpanch of Village Panchayat Sakwale. आता आमचे सांगवाल पंचायत जे सदां म्हणटा मिडियाचेर फेमस पंचायत म्हणून रायट नाव इज गोन बिकम फेमस आय फील कित्याक हांव म्हणटा अशें करून सारकी फेमस फायनली म्हाका दिसता आमकां जस्टीस मेळटली कित्याक आतां आयज आमचे न्यू पंचायत मेंबर जालो आहाय न्यू सरपंच जाला आहा आनी न्यू डेप्युटी सरपंच जालो आहा जे हांव जाणा आमचे गांवा खातीर आमचे सांगवाल गांवा खातीर काम करतले मुखार आनी जे बोर्ड आहा तेच करतलो हांव आश दवरता. आय लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट आर सरपंच मिसीस पावलिना अजावेदो, आमचो डेप्युटी सरपंच तुळशीदास नायक आनी बाकीचे जे 4 जाण आमचे पंच मेंबर आहाय तेणी एकठांय रावन आमकां आमचे सांगवाल लोकांक जस्टीस दिला आनी तितले म्हूण आशा करतलो आनी हांव जाणा मुखार धांवपा ते बस जातलें. सो आय जस्ट रिक्वेस्ट आर टीम ही न्यू टीम जाला आमची न्यू पंचायत घर जाला आतां आमची म्हणपाक शकता आमची घर म्हणपाक शकता कित्याक पास्ट 7 years आमची सांगवाल पंचायत जाला ते इज टोटली इनजस्टीस आनी आय कीप होप विथ दीस न्यू टीम आमचे मुखार बस जातलें आनी हांव ते परतून कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हांव तुमकां मिडिया पावन आमची कवरेज करता म्हणून तुका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. तुमची विक्टरी सायन दी मरे, विक्टरी सायन दाखय मरे. Moin Gudinoso Sampushka. This is a panel of Sankwata, not of Moin Gudino, says Tulsi. जी पळय ती अंडर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी तो हांगा कित्याक इंटरफियर जातालो तें आतां प्रूव्ह जालें. तो सांगता डिमींग प्रोविजनाचेर, अरे डिमींग प्रोविजनाचेर तूं फायल पास कर, फक्त फायलीच मोठे मोठे येदे व्हडले बंच आसा म्हणून तो तुमकां रिपोर्टरान सांगता. अरे ताका खबर ना त्या डिमींग प्रोविजनाचे हांगा कशें लागतलें, हांगा डेप्युटी सरपंच ना मिटींग जायना आनी तूं एडमिनिस्ट्रेटर बसयला तो इलिगल बसयला, फायली कोण पास करतलो. तुळशीदास हितून सगळे हितून येता तूं इतलो उलयला तितून एक समजूंक ना म्हाका. फर्स्ट तूं स्टार्टींग सीएमांक थँक्यू म्हणटा, तामूंक थँक्यू म्हणटा, पूण हिंगा सगळे वारंवार उलयला जाल्यार तूं मोविनाच्या अगेन्स्ट उलयला. मोविनाच्या अगेन्स्ट सो फायनली सरकार एक मंत्री तेजो कितें एक्झॅक्टली म्हाका आमी हेजे पयले 2-3 पंचायत उडोवन 2-3 मिटींग घेतल्यो, आमी प्रेस घेतल्यो, प्रेसान सांगला आमी सरकारा बरोबर आसा. आमी तेन्ना मोहीन गुदिनो बरोबर आहा, पूण मोहीन गुदिनो आपल्या बरोबर रावपा दिना रे आमकां. हे पळय हे सगळें सांगलां तें तो इलिगल सगळे नोटीस काडटा, इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता आनी तो थंय डायरेक्टराचेर प्रेशर हाडटा. तेजी फॅमिली आसा, तेकाय कितें तरी आसा, तेजेय नांव पिड्यार जाता. जे 4 जाण येवंक ना म्हणटा ते कित्याक लागून येवंक ना. आतां पळय ते कित्याक लागून येवंक ते तांकां खबर आसतली. तेणी 4 वर्सां ही पंचायत, तेजे पयलीं गिरीश पिल्ले आशिल्लो 5 वर्सां. तेणी कशी पंचायत चलयत सगळे लोकांक खबर आहा आनी लोक आन्सर करताले ते कित्याक येवना ते. ही पंचायत आतां पळय आमी 70,000 भाडें दिता हांगा, 7 वर्सां जाल्यार आमचे कडेन जागो आसा, पंचायत कित्याक जायना. कन्सल्टंटाक 20 लाख फारीक केले इलिगल, तेजो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावन सुद्दां आमी 20 लाख दिले, पंचायत जायना. कित्याक जायना हे मोहीन गोदिनो खबर ना. हाऊ वूड यू मेक इट शुअर दॅट ऑल 7 रिमेन इंटॅक्ट. बिकॉज ज्या भाशेन तुमची पंचायत, ज्या भाशेन फाटलो इतलो तेंप आमी पळयला, तुवेंनी कितले कश्ट भोगचे पडल्या तुका खबर आहा. सो हितूंतल्यान केन्ना पॉलिटिक्स तें रातया भितर कितेंय चेंज जाता, पंचायत बारीक जावं व्हडलें म्हणटा सारकें. तेच म्हाका एक सांगपाक जाय आशिल्लें. सो हाऊ वूड यू से तुमचे इतले जाण आहा ते आयज बाबा आमी हिंगा दिसती पडटा ते बराबर आसा, फाल्यां नाल्यार पळतो थिंगा जालो वता. पळय आमचे कॉज आसा फॉर द सांगवाल. आयज ते सरपंच जाला, हांव डेप्युटी सरपंच जाला, हे दीस इज नॉट परमनंट. ह्या सिटार कोणय येवपाक जाता आनी आमचे बरोबर हांवें पळय तांकां सगळ्यांक थँक्यूय म्हणलां. फाल्यां दुसरी जावपाक शकता, ते आमचे कडेन ना. इट इज ऑल डेस्टिनी प्लस कोण कसो विचार करता. आमी परमनंट हांगा कांयच घेवन बसना, कोणूच हांगा परमनंट ना.
आमचे लायफ सुद्धा आमचे परमनंट ना, पूण आमी आज त्या सिटार बसल्यात आनी वी वील ट्राय टू गिव जस्टीस टू दीस सीट आनी सांकवाल पीपल दिले. कोर्टाक भिवनच तुमी ऑर्डर काडली. आयज हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा पळय. आतां आनीक विशय आसा, एकच विशय आसा, पंचायत विशय. अरे तुवें मोविन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टर आसतना 3 फावटी इनॉग्रेशन केलें, नाल्ल फोडलो 3 फावटी. जागो आमचे कडेन आसा, आनंद बसान आमकां जागो दिल्लो आसा. पयशे आमचे कडेन आसा, पंचायतीन आज सुद्धा 13 कोटी आसा. कोणे हाडले? सरकार आमचो आसा. आमी सांगले परत परत आमी सरकारा बरोबर आसा. तुमकां 3 फावटी इनॉग्रेशन करून फाटले 7 वर्सां जाली आनंद बसान आमकां जागो दिला. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तेणें आमकां वारंवार आमकां हें सुद्दां पॅनल आतां घडपाक हेल्प केला. हांव ओपन सांगता, कित्याक हांगा सगळें राज जे पळय चलतालें, बिल्डराक पिळपाचें राज चलतालें. बारीक बारीक फायली, बारीक बारीक ट्रान्सफरी पयशे घेताले. आनी इट इज प्रूव्ड. आमचे कडेन कितलेशे येयल्यात. पॅनल कोणाचे तर आसा? पॅनल हें सांकवाळकारांचें. हें सांकवाळकारा खातीर जालें, हें मोविनाचें न्हू पॅनल, सांकवाळकारा खातीर. सगळ्यांचे आमचे पंच मेंबर जेणे म्हाका सपोर्ट केलो, म्हणजे सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा. आनीक आज ही पंचायत घडयली. सगळ्यान पयलीं दुसरो आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तेणें आमकां मॉरल सपोर्ट दिलो. आनी आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक, आमकां जायते हें करपाक आडमेळी येयलें. आमी पंचायत जे तरेन फाटले 4 वर्सां चलताली आनी ती पंचायत मोविन गुदिनोची आशिल्ली, पंचायत मिनिस्टराची, ती पंचायत कशी चलताली सगळ्यांनी पळयलां. आनीक आमी दोगूच जाण ऑपोजिशन म्हणून आशिल्ले, हांव आनी मोरिल्यो. पूण बाकीचे 5 जाणांक दुखयले म्हणटा आसतना सगळे गांवाक हे पळय 2 जाण आशिल्ले, डेरेक वालीस आनी गिरीश पिल्ले, ते एक्टींग सरपंच जावन ही पंचायत चलयताले. आनीक तेणें सगळ्यांक दुखयले आनी आपल्याक हुकुमशाही अशें राज्य चलयताले. आनी ते एवरी मिटिंगेक सांगताले की वयल्यान येयला, मोविन गुदिनोन सांगला. आनी आमी ते मानिनाशिल्ले. आनी हांवें पयलीं आमचे प्रेस कॉन्फरन्सार सांगलां की हितून मोविन गुदिनो आसूं शकना. पण जे फाटले 1.5 म्हयने, आयज बरोबर 1.5 म्हयने जालो पंचायत उडोवन, जे 1.5 म्हयन्याक आमकां जे तशें वागयल्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान, आमच्या डायरेक्टरान. आनी डायरेक्टराचो कोणाचो हात आशिल्लो ते आतां जवळ जवळ हें जाल्लें आसा, प्रूव जाल्लें आसा की हें सगळें करतालो मोविन गुदिनो. आनी जे तशें तेणें आमकां वागयलें, आमी आयची जी पळय पंचायत फॉर्म जाल्या ती गांवचे सांकवाळ विलेजीची, हेजें नांव आमचें विलेज आसतलें, ती मोविन गुदिनो म्हणून आसपाना. आमी विलेजी खातीर वावरपा लागून हें आसतलें. कित्याक 30 तारखेर जेन्ना मार्चाची पंचायत उडयली, विदीन 15 days आमकां नोटीस येयली टू प्रूव इट. 13 तारखेर नोटीस येयली आनी 13 तारखेर BDOन डायरेक्टराक इन्फॉर्म केलें की बाबा हांगा पंचायतीन, सांकवाळ पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंचाची पोस्ट वेकंट आसा, तेन्ना तूं बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे. पूण हो डायरेक्टर कितें करता, ताका डायरेक्टर व्हेरी नेक्स्ट डे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता, वीच इज इलिगल, अनलॉफूल. डायरेक्टराक खंयच्याय प्रोविजनान ते हें दिल्लें ना कायद्यान की एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक प्रोविजनच ना. तो सेक्शन 49 म्हणून घालता आनी 15 तारखेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. आतां एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टराक अपॉयंट करपाक जायना. एडमिनिस्ट्रेटर कोणें करपाक जायो? सरकारान, गव्हर्मेंटान, सरकारान. कितें केन्ना करपाक शकता? जेन्ना सेक्शन 49 एब्यूज जाला, म्हणल्यार कितें टायम आउट जाला पंचायतीचो, आमचे पंच मेंबराचो टायम आउट जाला जाल्यार आमकां डिस्क्वॉलिफाय केला. जाल्यार सरकाराक ऑथॉरिटी आहा डायरेक्टराक नोटीस काडपाक की बेगिनाचे बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटर बसय, आनी ते नोटिफाय जावपाक जाय खंय गॅझेटीचेर. आतां नोटिफाय जावना, डायरेक्टराक कांय ऑथॉरिटीज ना, ताका कोणें डायरेक्शन दिलें? आतां हें मोविन गुदिनो खबर ना, पंचायत मिनिस्टराक खबर ना, कोणें डायरेक्शन केलें इलिगल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाक? आतां तो घालता आसतना सेक्शन 49 सांगता, कोण डायरेक्टर सांगता सेक्शन 49 घालता आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करता. सेक्शन 49 कितें सांगता? फक्त ही कॅन सबस्टिट्यूट सरपंच. तो सरपंच म्हणून तेणें एक्टींग सरपंच म्हणून बसोवपाक जाय. आनी हांगा कितें जालें, पंचायतीक संवय जाल्ली आसा एक्टींग डेप्युटी सरपंच. आयज हांव एक्टींग ना, आयज हांव डेप्युटी सरपंच म्हणून म्हाका इलेक्ट जाल्लो आसा. हांगा एक्टींग ना, एक्टींग म्हणून पोस्टूच ना. तो कोण करता? डायरेक्टर. ताका एक्टींग म्हणून सरपंच बसोवपाक शकतात, वीच इज इलिगल. आतां तें जालें, परत डायरेक्टरा फुडें घालता. पळय हो डायरेक्टर जायचो पळय महादेव आरांदेकर, हो इज जंटलमॅन.
तो पयलीं डेप्युटी आमचो हें आशिल्लो कोण डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ताणें काम केल्लें, पूण तेका फोंडाक घालपाक वयल्यान कोणाचो तरी आशिर्वाद आसा आनी कोण तो आतां कळटा. अशें जावपाक जायना की फाल्यां ताणें खंय तरी नोट बरयलो आनी थंय मांडणी वचोन जीव दिलो, तें नांव कोणाचें बरयत तेजेर आसतलें. हांव मोहीन गुदिनो सांगपाक सोदतां, तूं प्रेशरायज करनाका तांकां. प्रेशराय म्हाका खबर आसा तुका आयज दुखला, ही पंचायत तुजी आशिल्ली फाटलीं 9 वर्सां, आज 1 वर्स आमचें उरलां, आमकांय चलोवपाक दी. तूं तांकां प्रेशरायज, सिद्धी हळर्णकर हेजे पयलीं डायरेक्टर आशिल्ली, तिका प्रेशरायज करून ती सस्पेंड जाली. हांगा वारंवार परत हांगा कोणा धाडटाले तुमी? ग्रामसेवकाक धाडटाले हें करपाक, कोण सेक्रेटरी म्हणून. हांव परत हे डायरेक्टराक थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट टायम 4 वर्सां नंतर हांगा फूल टायम आमकां सेक्रेटरी दिला आनी तो बरो सेक्रेटरी आमकां दिल्ले आसा. हे सेक्रेटरीक तुमी मेमोरंडम काडलो. अरे तुमी इलेक्शन काडलेंच खंयच्या बेजाचेर? आतां हे पळय पंचायत इलेक्शन आयज जाला, तुमी आमचो एक कोण तरी भाव नारायण नायक तो कोर्टान गेलो, हायकोर्टान, म्हणून इलेक्शन जालें. नाल्यार आनी 6 म्हयने इलेक्शन जायनाशिल्लें. कोर्टान तुमी सांगताले, मोहीन गुदिनोन तुमकां प्रेसाक सांगलां की 60 days आर देर. जर तर तुजे कडेन 60 days आशिल्ले डायरेक्टरा कडेन जाल्यार तुमी रोखडे व्हेरी नेक्स्ट डे कित्याक काडलें? कित्याक 5 तारखेर कोर्टाचें डिसिजन आशिल्लें, कोर्टाचें हियरींग आनी तुमी 4 तारखेर नोटीस काडलें. पण भिवून काडलें कित्याक यू आर रॉंग. तुमी रॉंग आशिल्ले आनी तुमी सांगता लेट डायरेक्टर फॉलो द रुल्स. वीच रुल्स मोहीन गुदिनो? तुमी खंयचे रूल फॉलो केले? तूं डायरेक्टराक एकूय रूल फॉलो करपाक दिवना. परत तुमी मेमोरंडम काडटा सेक्रेटरीक, विदीन 3 days यू पास ऑल द फायल्स म्हणून. पंचायत कितें फक्त फायल पास करपाक आसता मोठ्यो आनी कांय ना? जनरल लोकांचे पब्लिकाचे कांय विचार ना. पंचायतीन ट्रान्सफर कांय आसना, पंचायतीन आनी काय कसल्यो NOC दिवपाक आसना. फक्त ऑक्युपन्सी लायसन्स आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हेंच आसता आनी कांय आसना. तुमी असो विचार केला की अरे ह्यो फायल्यो बिल्डराच्यो येयल्योच कश्यो डिमींग प्रोविजनाक? पंचायत उडयलेली मार्चाची 30 तारखेर, 15 दिसांची तांकां हें आसा. पंचायतीन इलिगल फायली येयली कश्यो, इनकम्प्लीट फायली येयली कश्यो? तुमीच सांगले काय म्हणून दुबाव येता. सगळे मोठे फायली तूं सांगता पंचायतीन येयला आनी तूं ऑर्डर दिता, एका ऑर्डर काडटा डायरेक्टर की डिमींग प्रोविजनाचे पास कर. तो कसो पास करतलो? व्हडली फायली कशी पास करता? व्हडली फायलीच पास करपाक तुमी पंचायत बसयल्या. बरें, तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी ऑफ द कोर्ट. मोहीन गुदिनो सांगता अंडर द कोणाची स्क्रुटिनी चल्ल्या? 9 वर्सां तुजीच पंचायत आशिल्ली. आमी पळय आतां येयले, आयच्यान आमचे पॅनल जातले, विच इज एज पर यू इट इज नॉट युअर पॅनल. तुजी पॅनल आशिल्लें. तूं सांगता डिमींग प्रोविजन फायली उरल्यो कश्यो? फॉर एक्झाम्पल हो पळय डीमार्ट येयला, तेजे 14 म्हयने फायली जेन्ना तुमी हाडयली, 14 म्हयने, तेन्ना तुमकां डिमींग प्रोविजन लागनाशिल्लें. 14 म्हयन्यांनी ही फायल पास कशी जाली? कोणें दिली आनी कितले पयशे घेवन दिले हें तुका खबर ना? हांगा पंचायतीन कितें कारभार जाता हो डेरिक वालीस आनी गिरीश पिल्ले कशी पंचायत चलयता सरपंचाक आनी हांकां कुशीन दवरून. ती पंचायत तुमकां सगळें आमी पावयलां. वारंवार तुमकां कंप्लेंट दिल्या, तुमी एक्शन घेवना. आनी जेन्ना पंचायत उडयली तेन्ना तूं सांगता दीस पंचायत इज अंडर द स्क्रुटिनी अँड आय वील डायरेक्टर वील कॉन्टॅक्ट म्हणल्यार कितें आपल्याचो ऑर्डर घेतला आपल्या विचारान वी वील सेटल दोज फायल्स आनी देन वी वील इश्यू ऑर्डर म्हणटा. तुम्ही कितें सेटिंग करता? ह्यो फायलीच सेटिंग करताले तुमी? तूं क्लियर मोहीन गुदिनो सांगता मरे की वी वील सेटल ऑल द फायल्स अँड देन इश्यू ऑर्डर म्हणून. इश्यू आहाय ते आमी एकठांय रावन सॉल्व करतली. तुमकडे आतां $1.5 आसा. होय. $1.5 उरला. फाटल्या भाशेन जे भाशेन घाला पळय त्या प्रमाणे तुमी सगळीं बाराबर रावतले. मदत 4 म्हयन्यांनीच पंचायत गेली ना, आमी बाराबून रावतली. इतले कॉन्फिडन्स आसा होय तुमकां होय सगळ्यांचेर? होय. नाजाल्यार मागीर पत्ता आनी कितें इतलो दिसांनी हिंगा बसचें पडलें पंचायत मागीर थिंगा झगडी हिंगा ना, झगडी. आमी बाराबून रावन उरली ती काम करतली बाराबून रावन. ज्या भाशेन हिंगा जे विशय जाले पळय फाटल्या दिसांनी इतले जे लोकांनी हिंगा हंगर स्ट्रायकार देऊन बसलेले, स्पेशली फॉर द वेलफेअर ऑफ द विलेज. सो हे तुमच्या मतीन आसतलें ना? ते आमी जावपा दिवची न्हय. कित्याक सगळी बरे भाशेन करपा आमी ट्राय करतली. कितें वायट इश्यू करून हें करतें सगळीं मेळोन सुटावी करतली. पयले सुवातेर म्हजे 6 पंच मेंबरांक हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक म्हाका अनोबज निवडून हाडला देखून. आनी आमचो मेन इश्यू पंचायत घराचो ते आमी सगळीं मेळोन बेगीनूच तें काम करतली.
सर्व घाल. मासे राव. जाण आशिल्ले एबसेंट आशिल्ले 4 जण absent आहात. 4 जाण आशिल्ले. So everything was done as per the norms of the panchayat. पंचायत. So, thank you. Thank you.